बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करेंगे। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाह के रसूल पे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस दुनिया में भी और हमारी कब्रों में भी और हमारी कबूर में भी। अच्छा जी, तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो शायद इस कायनात का सबसे अहम एक क्या कहना चाहिए टॉपिक है। और हिंदुस्तान में जो सरकार सात व इस्लाम की ज़ाते अक़दस के मुतालिक जो गुस्ताखी की गई है वो काबिल मज़म्मत है और बिल्कुल भी काबिल माफ़ी नहीं है। और इस गुस्ताखी से हम जैसे शाख को आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिली और ज़हनी रंज पहुँचा है। और जिस औरत ने ये गुस्ताखी की है वो गुस्ताख़ रसूल है। इसके अलावा उसके लिए कोई भी लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल एक सूटेबल नहीं रहेगा। और हम मुसलमान होने की हैसियत से किसी को भी हक़ नहीं देते कि कोई भी उठ के हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कुछ भी अल्फाज अदा करे। मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन इस कदर दुख हुआ कि ज़बान से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे और कुछ भी जो है वो बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो अल्लाह के तो वो महबूब हैं ही। अल्लाह ताला ने कहा कि ए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आपको बनाना मकसूद नहीं होता तो मैं ये ज़मीन आसमान ये कायनात कुछ भी तख्लीक नहीं करता। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर नहीं करता। अल्लाह ताला के इश्क़ का ये आलम है, मोहब्बत का ये आलम है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस से। तो जब उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो अल्लाह ताला बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। वो औरत जो है वो कुछ भी बात कर रही है तो बात करने से पहले उसको इल्म ही नहीं है कि वो किस शख्सियत के लिए बात कर रही है। रहमतुल लिल आलमीन हैं वो। उनकी पूरी हयात तय्यबा सीरत तय्यबा उठाइए, उसको पढ़िए तो शायद कोई ऐसा इंसान नहीं गुज़रा जिसने इतनी नरमी, इतना नर्म रवैया, इतनी रहमत तमाम मखलूक़ात पे की हो, जानवरों पे, इंसानों पे। उनके लिए कोई गुस्ताखी करे तो ये हमारे लिए जो है ये बहुत दुख का मकाम है, क्योंकि हमारे हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। तो अगर कोई हमसे बहैसियत मुसलमान पूछे तो हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि जब हम जिएँ तो हमसे अल्लाह और रसूल राज़ी हों और जब हम मरें तब भी अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी हों। गुनाहगार तो सभी हैं, हम भी, मैं सबसे ज़्यादा हूँ, फिर शायद कोई और होगा, सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ। लेकिन एक मोहब्बत का जज्बा, इश्क़ का जज्बा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो मेरी तो ज़िंदगी का मकसद यही है कि जब मैं मरूँ तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है वो मुझसे राज़ी हों। बस यही मकसद हयात है। जब मुझ पे कोई परेशानी आती है तो शायद अल्लाह को याद करने के बाद मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारती हूँ। शायद मुझे अपने माँ बाप भी याद नहीं आते परेशानी के वक़्त। लोग कहते हैं ना कि हमने माँ बाप को याद किया, हमें अम्मी याद आई, ये परेशानी आई, तो शायद मुझे मम्मी भी याद नहीं आती, मैं अल्लाह के रसूल को याद करती हूँ और हमेशा मेरी मदद हुई है। हमारे सरों पे जो इज़्ज़त का ताज है, कुछ इज़्ज़त अगर इस दुनिया में मिली हुई है तो वो भी दुरूद पाक ही के सदक़े में है। वो औरत समझ रही है कि वो ये गुस्ताखी करके तो उसने तो जहन्नुम को बेमोल ही ख़रीद लिया। जिस जहन्नुम से हम भाग रहे हैं, जिससे बचने की हम तैयारी कर रहे हैं कि दुनिया में चूल्हे के नज़दीक ज़रा सा हाथ चला जाए तो क्या हाल होता है, तो जहन्नुम में क्या होगा। उस औरत ने तो बस
اپنا سودا خود ہی کر لیا، اس کو علم ہی نہیں ہے اس نے کیا کیا۔ آقا صاحب السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلوایا، ملاقات فرمائی، تو آقا صاحب السلام کے درجات تو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دی ہیں۔ اس عورت کے بکواس کرنے سے یا کچھ بھی گستاخی کرنے سے آقا صاحب السلام کی شان میں وہ کوئی کمی نہیں لا سکتی۔ اگر اس نے کچھ برباد کیا ہے تو وہ اپنا ہی کیا ہے، اور وہ دنیا چند روزہ ہے اور ابھی سب دیکھ لیں گے اس کا حشر بھی جو ہوگا، وہ ہم آپ نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کرے گا اس عورت کا حشر جو بھی اس نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے۔ کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا تخلیقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوئی ہے، یہ روحانیت کے سلسلے ہیں، وہ تو آشنا ہی نہیں ہے کہ اس نے اس بات سے کہ اس نے کیا کہا ہے، کس کے متعلق گستاخی کی ہے، اس کو تو علم ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم تو جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے نا، کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو ہمارا تو وہ حال ہے، ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہماری محبت ہے وہ تو ہمارے دلوں میں ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اس خاتون کو جو ہے اس کا حشر تو ساری دنیا دیکھے گی، اس نے جو بھی ہمارے رسول کے لیے گستاخی کی ہے، بات کی ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کر کے بہت کچھ پا لے گی، تو جو پانا تھا وہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، فرعون کو جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے تو نیست و نابود کر دیا۔ تو اس کا حشر بھی دنیا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اس عورت کا کیا حشر ہوتا ہے جس نے ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، کیونکہ ہمارے رسول ہمارا عشق ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا جینا ہے، ہمارا مرنا ہے۔ اور اس شعر کے ساتھ اپنے اس بیان کا اختتام کروں گی کہ شاعر کیا خوب کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، ان کے روپ و رنگت پہ رنگی درود، ان کے روپ و رنگت پہ رنگی درود، ان کی شکل و شباہت پہ لاکھوں سلام، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گستاخان رسول کو نیست و نابود فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی دعا کے ساتھ جو ہے میں اپنے بیان کا اختتام کروں گی، اور I'll catch you in the next video. This is Annie signing off. Allah.